Dalawa kanya mamili mga boss. Dalasan dito yung isda, buhay pa. Oh, bubuo nyo ha. Laki. Okay. At ganito mga boss, pagkakuha, pinapalo. Ayun. Para mamatay agad. Ponyo kay? Ha? Giúp nghe một ký. Cái này mấy ký? Cái này ký 200 ngàn. Này bao nhiêu? Ký hơn 20 gram. Bao nhiêu? 100. 100. Ok, ok. Ở đây là... Ito isang daan. Mahigit 1 kilo. Cắt. Cắt. Ok, ok. Ang paiwa natin. 2, 3, 4, 5. Lagi 5 hiwa mga boss. Yun. 100. Sandaan daw yan, sandaan. Ito yung 100,000. Sa Vietnam mga boss, 100,000. Yun o. Ito, libo-libo yung pera. 100,000. Oy, come on!